Mene mane boiwa ayinumi wezomba ayi haje jijitowe kue akunumi wehe odudeji wanugbeche no vile jijoholo e jolo Jesu ahosu le blan maroko dono be na mi kan hiho dagbe lo no tunu e yeno yo kan hiho lo do kan hiho dagbe yo e wedu yero beto de mi yon nu donu vo aton mi alidon boyin agbaza boyin gbigbo nu mi do afote da ikunmanji bodo tadagbe bo ho ma uton sin kan ho edo yero alidon ne jan dugbe ne edo yero alidon sin pe sin kan ne ho de e so mo no yo kan ho lo do kan ho dagbe hun ejuro Jesu bo mi mo kan ho dagbe lo nibo wa logon do kurko mi ton le jenu kon na timen mi do wende mi de jon mi do na tun do yise yo awanwe do awanwe me dinudo me disonido yise me do we glo file o kaka bogan eton ho ye jenu kon mi do ma wo me bo sen ma wo kaka si san bo pada no sundo ele o ye bi sese yo awanwe fun e we so bo kan ho lo me o nbi o Jesu do ni blagbaja nu do koroko mi ton le bonu àwọn eyin yi se mi tonton bodo ali ho mero koroko ton ji o won gan to ali don le ton ni son ton mi ni ren mi fun àwọn nu ene wa yi o na timen mi do hota de ji o me jona wa zo do gan e lo me ji o e we yo do notre foi en Christ et ndidi miton do Christmas ndidi miton do Christmas e we hogbe de mize gan he ko lo me on bo hogbe ne on mi jana zegbe on mi zero we ma et Romains to me misere chapitre 10 Romains 10 e me mize hogbe o de notre foi en Christ e we mize do we ma Romains to me chapitre 10 verset 17 non ye mon Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui, alors, bon mot, ici egosi noué et non noué, minon si l'aime. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bon noué, mi connaissez egosi ma ou home. Noué minon si e wa ma ou hode minon si e wa hota miton. Jésus Christ. Akosu le blanu no wanyi mavo no we were dagba we were klo we were godji we were godo we were tinoku we were tinogbe we were mavo awon wa wan leton meroku akan e fon sin tiole me okulu noye gan ho jere oso bo ali don de akopele le o mi vitu ele sekle ro tavo eto eno wa pomunu gbagba e tavo die Jesu e wa wan yale wa hun gbigbole alogoto elonton ni kondo gbesan mi ton me oron to akako meton ni gbodo gbigbo mi ton me okuno Jesu e yen we yon do de no do a adavo me de anaon me yon we no do adavo ro we su de ho azede we bo majonu ali don le ewe ali don le no mudu munu Jesu e wa gbode we do mi me lo a cheji kaka do Jesu on ko gbe yin do yi se notre foi en Christ yise mi ton do Jesu me on ko gbe de we bo e ko gbe tegbe ton de ko gbe yoyo a do o mi do mi na ke ndo yise wuro gan ko lo me on ndagbe we do ni mi ja yise wu ke ndo gbe mi na timen mi do meji yise we yin akwede no ho ndo ma wosie no mi wa agun tentin bo jawe akunvi Christon ngbe Jesu sin vi ngbe o no mina beyond de ma wo na mu yo yise we do hode Bible do hode le Bible do demander et l'on vous donnera Bible do et chercher et vous trouverez Bible do
frappez et l'on vous ouvrira. Na do fongwe me. Bible do mi bio bonwe nanami. Mi kuku era honhonu mi bao mi namo. Mi mo ko ya ton ele a. Nu ada kunteti bonu aba yise ko abio asumoya. Abio asumoya. Do yise we no yin akwede no yin do ma osie. Beto janu yi do ma osie gbe yo. Ana khode mana bio no mana yi do ma osie yo. Il faut avoir la foi. Amado yise asu bio no ma obomo ya. Moropo we odo mi kuku era honu mi. Frappez et l'on vous ouvrira. Ni aba yise ko ahuku kakao ado o bibado ma woni do ko to petu me bo ahuku oni kakao aso aipe aso se gbe to an esu wonu ya mo ro ko o ma utoro do chercher mi ba mi namo o Christ wa inu ebu bo mi na bai Jesus Christ wa inu ebu like ma di fi bo mi na bai be ma ro ko do inu ebu bo mi na bai beto no le vodo o ma utoko bo ndele no yu don ton bo chobe na mu yo edo yero bawe na ba we chobo mo de we mo choba ja bagbe de ko gbe aja nu pe ma uton bagbe de ko gbe aja we ndi aka ja de ko gbe aja o aduna di ndo me bi onu gbe mi ja lo me ku wona gbe mi ja lo do me nu kon ba de gbe mi ja o me on da pa bo kolo bo ku si te mi o aduna di ene o mama sun mo ya ewe so bo yi si o do dandan kwa yi se o eru dandan menu yen ko mi po nu mi da kun tenti bodo mi ma ovi alo mi yi se ran bonu ndidi o ena yi ndo ma wo si o mi ma ka do a o ndidi o de na ba nu mi akun ton bo mo o mi ma do a o ndidi o de we unde hu don mi ton bo o huhu mi huhu a ba we mi ba o ne no yoro bio mi bio a ni ndo meje ke endo meje ndidi de na munu yo mi ma do a echidi mi do akume ya pondon ewe sonbo ndo mi akendo yise o le yise de bon ero tanta bon ero ma ko kon wa le biro donado yise mama c'est que ado ma ko kon ya ni mi ka janu ke do yise u gbe yo mi na ti men mi do wewe de yise o wewe de do ko ma o ton kon de mi de yo yise no wewe no mo bonne ne no mo we bon oui ise nu konton no mo o mande maya udo eni onbode eni osime eweyin ise de ho Jacques don mi on Jacques chapitre 2 ewe lecteur chena keklen bona ba ya uban mi Jacques chapitre 2 ekendo ise de wunu mi Jacques chapitre 2 kendo ise de unbo mi na pon ise eni okleun ise nu konton ne ene mbadon mi na ya udo eni osimebleun chona ye we goji mi na no taun ise nu konton Jacques chapitre 2 ndiro khatoy ana ben misi verset 21 makon ben misi verset 17 Il en est ainsi de la foi. Ero le ise de ne Si elle n'a pas les œuvres, ise ni emado azoa elle est morte en elle-même. Ise kuku. Mais quelqu'un dira, Jésus ni wa logon mi. Amen. No te komi ro fina we. Ero ise de timbo boy ero ise kuku. Ebe ise de ma da zo ai. Ise kuku. Ete ka yoro ise kuku. Ise de te yoro ise kuku. Ma ise we yoro ise kuku. Ni edo no kuo, edo gbe are. Ni edo ndi timbo no kuo, no ro gbe are. Ni nde maka ro gbe a o. Bonu ise kuku do ko do we de o. Ma ise na wuzu ne. Ni ise oba ro gbe a. Bo ise kuku ma ise na wuzu ne. Donc ise nu konton mbaro mi na kende u kle won ma ise. Era gun tentin do egbe. O e ka yonu mi yan. Ndo mere tin da gun tentin bodo bondo ise kuku o. C'est que ma ise no eni. Nugbo ma ise no eni. Ma ise no e ka do ede ti o. Ya awa gume. Anawa ma okokon. Bo ano ma okokon kaka ma ise no je ana yin. Eni aka level go ma okokon wa level yon. Do gbe ijo utu ndo mo. Ma ise no gbede bu ame du alede ame. Ma ise no helu agbawe gbole ya. Ma ise no helu ayiwe chile ya. Ma ise no helu nu jen bledo ele ya. Oui, le ma ise de ne.
maïs yo ewe me ma di nu ma wa yi edo ma o ho kon boka di nu ma wa eda mutenti boka di nu ma wa e ama di nu ma wa to e da ho ene o ma o da ho ene o de da ba bo kolo so bon bo yin dokun no bo je dokun do le bi me on de we ma di ni a le do yin dokun no so ene me to yin dokun no so ene me ma wo yin dokun no so ene me de we ma di ni a anu asato me na gbagba le biton anu asato gbagba yona ton le biton yona ton gbigboton yona ton apasaton gbagba biton e we so mo do ma ise no kudu alejo alede o ma ise no eye agbogongbe anu agunte ti bonu ma ise no je wena yin anu ko ma to ko ma ise no je wena yin agbogongbe wa eyon nu ewu ere be ka yin do we mi tonu kere we ede a nu edo ede o ça date de longtemps e ko inu gboro te tegbe wa pe igbeda yi nana mi exemple de lebo mi nan conseil do nous misé akota ma wuton desu Israël misé akota ma wuton desu tunte loro Israël vile o misé tunte o Israël wa ino kan mo gbenu nous 430 ans de Égypte si avec maji ma wo eye no no nzen do pa pe ton le ji mo no he che e do mi na de sin kan mo gbenu mero jiko to ko do mi na de sin kan mo gbenu ngbonu gbobu ka wa zoto ngbonu gbobu de sin kan mo gbenu chobo Israël na go sin kan mo gbenu o nu dako titengbe o e no yoro le di fléau nous rien nous barabara dango me helu o e kondo Égypte to me leji akota etenti ye ino kan mo gben le akota etenti ye ino kan mo gben de akota diwe ma o konta yan kan do propo o do eji do tasien pharaon ton Jésus ni wa lo gon mi de tayan kan le do yiwe bo pharaon na jodo ye do bo na wa iku gbede a Égyptien le na jodo Israël vile do bo na wa iku gbede a si an ton do te bo pharaon do tasien we do yiwe o ma o do nu jrewe o jo fun awon bese fun awon o si ero to me bi ku wuzu kanjo awon o kese wuzu zan zinflu wa fun awon nu e fun awon le interest wa bi lo ai support tengbe mu do koropo do nu vovo o nu ogo ewe ayin do nu kon gbe vi Egypte to me leton ye de na jai na ku nu kon gbe vi nu no sunu jewe ayin bo yi hobo adasi bo yi hobo jivio nu kon gbe vi to yo fléau gudo ton de ma o do ko Égyptien le na bo igbo jogbe bo Israël vile wa yi pe yo ene igosin kan mo gbe nu one e we do yero nu kon mo vile bi na ku bon décision no ma wa prendre ou appliquer décision no ma wa tikunte bo ado bon dion ku ko bi o me on pharaon arajo vichele do be na wa yi sin kan mo gbe nu mo e ngbo wende gan ho me do jiko do bo amen forte ezan adisi lo gangan ton sin ron bo protéger akotaton et protéger vima outon le et protéger Israël vile lobo se wen sakun vasun toto do Égypte sin avec manji bo wen sakun vasun toto wa wo e wa wo nu kon gbe vi Égyptien le ton bi si pharaon de so sin nu kon gbe vi ji kakai koin to vi Égypte to menu gudo ton sin nu kon gbe vi ji bode ku bi otin ti ton e pharaon wa jogbe mi pon ron de ma wusan mi pon ku dako de ma wusan bo Israël vile e de sin kan mo gbe nu ye di do bo je couverture mi le pon ron de ma wusan ro fine on Jésus no alo gon mi ali de bon couvert me gbere a ali we ma o ka de bon couvert me no akota ton c'est incroyable be ka inugbo e si dia be ka inugbo ali we de me ro jiko ko de ali bon couvert me no akota ton parce que Égyptien le do po le je yo nbodo eyan we bo tun emi na yen subo ye do couverto bona mo te wuye bi sundo bon me ro jiko do bo don Moïse doto na jre ndo po do egbe bon ena gba pe ai kun ma biji wa kota le na tumi nugbo couvert de me afo mo te ama wo ezan longtemps bo di ali bon couvert me bon couvert mi do d'ici asi salem li do d'ici bo mi dam li bon Israël vile mo ali bodin bon pharaon vedo mo esi bo vedo me Jérémie lo mo le de Israël vile mo ali bodin e mi lo mo mi na gon ali o mo na pe wuro nu kon do esi
mi mon we ma ou jere wa e oui ma ou viva Égypte to men le àwọn pa Égypte to men le cha pharaon ton le akuno me do jikpo to po viva bi sun do couvement pour délivrer Israël vile sin pharaon lo men ye mon bi ye tumbi Israël vile ye mon bi ye tumbi nu ko to men nele bi jere bo etu lo hu ma we mi ton nde kuda ikuma di fi bo hu gan o mi ka kon de gan ho bo kenan ni sin pagbe de doni ye bo me do jikpo do podo mi na ze kenan ni to e me win podo le kono kunde o so na ye o bo ko gbe kenan ni sin ikuma ji o kenan ni do kene be je Jourdain to bo gbe ma o ton do Moïse ana explorer to ba kota ti na black jam na sonu bona panu kon àwọn bon et des 12 espions Moïse de 12 espions c'est do bayi bo gbeje to opon bo adogbe no vi lo yi se me no vi lo ho ma uton kon menelele ko bo adogbe ye jagbe rogbe o nu e mo ro ton le do pe jen do ye do mi mo vi anak ton le do to me me da sa en me da ba en le do to me beton no do te no diga no do betre kwa izen plus de 6 mètres de haut. De mes mi mon to me le e va me nous konjen we. Non vi mi ton Israël vie ne le o. Ye ba yi se kodo di on jene me. Do e wa mon bodo mon me jeni mètre beto di gapo mètre kwa izen bodo te. Bondo njele mi le kayi pigme mi beto gli. Da sa e to me weta mi na fo wa ha e mo na duro ejeji. Donc ye ba yi se ko. Ewe mi no yoro incrédulité maïsé yise kuku no gandio ye so flido ma wo au lieu de na flido ma wo de ton kani ye bozan do e ou do pharaon si alomeon bo de a main forte et de sin kanu gbe no a main forte ye so flido ma wo wa délivrance de akuno accordé ni e kan bi bade kan tutun de akuno accordé ni e bo ye àwọn e ma wo fun ni e bo yie si pharaon lomeon ye sofli enele de bois ye sofli do de wa mo couvert ye sofli do puissance rougon de ma wozan do eji bo délivrer lo viva kento eton le bikuido ozameon ye sofli do alors ganga e wa zo enele sofli do de bois bo iba isepo bon no viche enele na do zanmoa non viche enele na do zando zugbomea e na do zando Jourdain totoa e na do zando Jourdain mea e na do zanwa le mohume le dion mina sokando mi de le teti edeme mina sokando mi de le teti bo e me wewe de to me de kana to me bo di sagon to me le o bo le ko bo ale o me o do gbe po bo wusu ma ise no bo do na kotaro ye kusi to me o ereme bazo de wa akota di we akota du bo ero mi kusi yo bo le fodo meje e mo mini de gandefo mo iso ni no kenu popo mi de me de fodo mi me gbero mi kuna ito me le o me bo na le comme na le fo Egypte ma ono gbende mo na le igbe ninu won ma ona gbende mo na le fo igbe ninu won de no mo chef et retournons en Égypte. Mais quand on est sur nous menons c'est-à-dire que zin et ton zingidi et ton bikuyo et qui gwa qu'on ton un hoko zingidi et ton biko kodo zin et ton bikuyo et watidi et kusodo me gangande odon et tu watide me do diko do kuso ti odon. Ils ont oublié Dieu. Et on manwo et on hu longtemps zumbo ameo ye pe àwọn ye fún o Amon to me lesa àwọn ye fún Edom to me lesa àwọn ye fún àwọn Amalekite lesa àwọn ye fún Moabite lesa àwọn bo ma o kai victoire ni ye bo no àwọn ko bo yi àwọn bo fún ye do àwọn ene le bi même bo ye do victorieux ye bi ku ibudeji bo do ko to ene le bi Israël ye on azo ene le de ma wo e on bi lobochite boro e a mina so kan do ko tente mi de ton na di do Egypte bo créateur chia boro Moïse était to akota eloka ai haton ka sien
Bon, ma si pas qui gonmi hein. De ko do mo di on. Ye da sana ito me hein. De ko do mi ku si yo. Mina so kan do mi ne tenti mo le ko bodi do Egypte. Ye da sana ito to me hein. No vichele mi tu no menele bi kuyo. Ye bi kuchi sun bo me hein. Ye bi kuchi sun bo me kui. C'est le salaire de l'incrédulité. Mais de maïs no. Mais de maïs no raconter ti on. Ado o ma uton ko bo maïs no. Allez no adu one. C'est le salaire de l'incrédulité. Ye bi kuchi sun bo me kui. Ma woro nu eto si nu eto me o mi na do da we nu ye. De suno ko mondo mi ji. Mi ku si to me wo. To dagbe no ce beau pays. To emewe le ko do win ko no sade yo. Ah, bon de suno mi ku so si yo. Ma oblodo nu eto si nu eto me o ji pe. Bon bo ye bi ku ye me nele. De ya vi poro choko ho bo chi touch vi me ma so do me de do touch vi no chovi donc bo su choko ro su bo me bo esien so mbo e no bligbo e tran we do kon ye mo no bligbo mo no cha ko ho Moizu e teri awa nu mi ye ademi si Pharaon lo me Gandhi bo ran so mi so kan gbanu me da sa me na ba enu le a c'est à dire que mais moi ni gan na ho le ho mi no fini do mi do ma ude menele flido mi do maudia ene bon ma oblo deji pe bo bi kuchi din zumbo me ye me we o de yi igbeje to opon bo le ko bo a pe do gbe le o me we de me bo e de o Josué ko Caleb ko ye de le garder ici Josué ko Caleb ko do gbe ko ero ma u mi ton de yi mi sin Pharaon lo me bodo àwọn menu mi bo mi ro sun go megun etaka bu afiyo ina na àwọn menu mi bo mi na fa àwọn aka menele bodu deji c'est ça ye dele yise no imenele yise ne no imenele medele o ma yise no eni ye khaleton kleunde yo khaleton ne nous mi gosi don ale no ko bo ale no yo me o mi ala mo khaleton de Jean 6 mais amo khaleton Jean 6 mais on Yesu pobo di nous Jésus vididididi. Do ma Jean chapitre 6 mais ni ayi gumbo khao anamo Jean 6 mais Yesu po di les premiers chrétiens, les premiers disciples de Christ. Et mais Christ vit nous comptons. Et mais il c'est non. Et mais Jésus c'est Dieu nous les. Et bien qu'on gobo Jésus do ma c'est où nous. Tera inu odi. Bero ko timba kuno panu ko ebodo mejele. Emi we akala beton akala mi me de jete san ga ko me boy de be ma du lan mi ton bo nu mi ton de jia o le me ku si do gbedo e de me o eva mi ma mo nu kun je nu de udo ma o me ami mana kan bi o a ko eni o de kun kan ton do ai jije si ko te ka yin din mi ma mo nu kun je de me do ma o me ami mana kan bi o a ye gbe kin kan bi o ye ra le mo e aji bo le ko go c'est des incrédules. Ici no yoro, ici chiolene, ici kukulene. Ici kuku no ba afogba npo a. No na ba foni ro mo ma ton ko no ba ko pere a. Ici kuku e no ba fogba nton ko a. No na ba foni ro ko ma ton ko e no ba ko pere a. Ici kuku ne. C'est ça. Fie no fodo le ne. E no si no ntenti so ya. Vivons ton et nous avons dit que nous avons dit il s'est coucouné les deux nous mina nous pomide non vile mi me da ntentin bo Jésus vi boro Jésus vi nye boro yise no yel mina no pomide mana no moro yise alo pa de temi kado yise coucou don dia egbe sans agbe bo me re yise coucou no bo da ntentin o nwe no du ha e odie ye no gba dodo ma wo wa yise coucou no le no gba dodo ma wo wa et non mon grandeur de Dieu a pas dit de ma outon et non mon les medo diko de quoi non soyo et non moi et non tout moi et ne quoi non wio il se coucou non les quoi non wio quoi ne et non toi pas dit de ma outon bon et non de medo diko de quoi nous souda ko kini wendo judaton me dache Jésus don dit ndache na zegbete jon ku bon le dache na igbete sin kusi mi mo me da ho eni won ero la sato me boko no ya totono
Mono do kasi di no aziwe. Mono do kasi di bowe. Mono do kasi di chakatuwe. Eno do kasi di no avitiwe. Eno do kasi di poblewe. Eno do kasi di no dinu nu mesenlewe. Eno do kasi di no vodou do he tomlewe. Mono do kasi di no betolewe. Dai ki mandifi. Yise kukuno. Eno di kasi no leba. Oh, yise kukuno ka no andi. Yise no boton ka do andi kasi no leba. Ete leba yin. Bo mi na di kasi ni. Nu gbo wa. Ete leba yin. Mede Kristu ko yi acheton bo ze kofu ron ton sokon bo iwe ron ton da kluzu die mi na di kesini do eta oturu eta mi na di kesini pourquoi mi na di kesini nta mi na di kesini an di kesini do nu otunu ai ha pe hunde me atun ma wo atun le kologbon le dagbagbon atun ya o Kristu ka wa so eni obi bo klitaranu mi bododo we ma lukuto meronji na edonu deviton le edonu mi dele edonu deviton le po mi podo egbe do meji le emi na mi ache do mi na disuni gon dansi hon le àwọn kekele si hon le mi na disuni gon chakatu hon le afiti hon le hon de tewe le gbado mi habi Jesu do mi na mi ache mi na disuni gon biji mo na tafa yi gon biji bo de kudo hon le gbato le me mo na pe mo na wa yan anu mi o onele o ise kuku no e tun enele de a e ka dubu enele de a bongo eno ko kasi die do e gbesi ansan gbe eno no e amo mere da kun teti bonu eno do kasi die mo do kasi tun do ene ise kuku no le ne eno do kasi no aze to da ko de ro kan to le eno di kasi na mo no pa ken eno si en so won bo eno mo gbe to da kun teti beno eno do mi Jesus vi brodo akun ko me wa mo no do ma o kokon wa we gbeso bono le vodi do kosi gleta nu kangbe amwe kangbe eno mo peto eno dido amwe kangbe eno dido so eja e kangbe bon yise no mi na yo peto mo nkan ton le do a ma yise no eni la foi morte e ba so mo do meje ni medeti bono akuntenti jan wa ho ma uton kon jan ade bono do meje ke ma yise no mo nkan ton jan yise kuku o jan we do nugwe bon nu pevide kule ko pevide na wa gwen do to me o ero di do nu kan gbe ero di do we sun de vole kan gbe mo do san me gbon gbe agbon vonu ko si ya e mo jan no ra kun tenti wa no ro ma ko agbon vonu ko si ya e ti mo hun ko agbon vonu ko si ya ko si helu enu eni ara gun me lo me ko si helu enu ko si sin gbele vo yun gan petu e lo ere do akwe we hun se gbe di aso si son ganagana bo sen ya do me bi no mo we bo ano wa ye ho me ano me no mo we bo ano bi okle ho me no wa me bi tu no si e vi lewe ano se ma wo de me mo no yi se no lewe no fi ko to Christ no lewe no fi ba no eme hun awa so ndi bo pe be hun se gbe di aso si son ganagana le ya e no gbon nupa ye we me no se kwedo be no iwa ni ero henu iton le e we me no se kwedo be no kan ni e do fi alopa ejuro ile yise kuku no lene enion mbio Jesu Christi akosu le bla maro podo no mi me ko kle ro fi din le fonson ku ni gba wan ton mi Jesu ni gba wan ton mi c'est ça yise kuku o mi na ten pere do mi do gamera ho a nu pere mi do na kede wu o e jene mi do yi ebonu akuno levo na mi alopa de fo bonu mi na kende wu gamo mais mbara hawe go jible ndo gameda hore ya ewe do yero yise gbede la foi vivante ewe mi do na do yise gbede mbio Jesu ro ni nami bo nawe mbio fonso ku ro ni nami bo nawe mbio Jesu ro ni nami bo nawe yise gbede la foi vivante ewe mi do na do na don mi do do we mama tu tombe on Jesu kendebu we mama tu tombe on chapitre 21 Matthieu 21 do Matthieu tombe en chapitre 21 mais et ouais khogbe mi monde Jésus kendo yise de nous deviton le do Matthieu tombe chapitre 21 mais ouais mi makon ah bon oui Matthieu tombe chapitre 21 verset 20 finement kon ai verset 20 makon alors verset 18 makon le matin en retournant à la ville et les kobo akwegbe
toho omeo. Il eut faim. Jésus a converti. Bible do Jésus a converti. Converti amen. Ndede khle devile gbeja. Ba ko so converti. No boa. Ndede khle devile gbeja somi. Voyant un figuier sur le chemin, Converti yo. E pon zogadon, c'est do mon votin da ko de c'est do zogadon. Somi. il s'en approcha, Bon, Jésus c'est quoi votion? mais il n'y trouva que des feuilles. Bon, de c'est quoi votion? Et do nous kundo. Et mina mon si c'est votion ton bon zan ene yo. Et mina si c'est votion ton do danna, mais la romo mina si c'est votion ton do danna. Bon, j'ai votion ça mais pour et mon c'est votion do si c'est de bois. Ben moi ama kede khaya. Vous votez no do ama kede khaya. Ah, Jésus ni gba wanton. Amen. Zomi. Et il lui dit, Et ouais, Jésus prend qu'on vote yon. que jamais fruit ne naisse de toi. Aussi c'est des sénateurs de Wedji Bédicton. Et quand on vote, on peut donner vote. Si c'est des coups ça, ton doigt est dit qu'on bédéo, donne tel tout nom. Et il y a un cosso. Mais là, on est dating, et on est d'accord. Et on est dans les bibos, beau dak béton, bleu béton, beau béton. Beau assis c'est bagbe, de voter ni un science sabin. Et voici c'est bagbe de voter ni un dit, beau bassin 5 euros. Ah! Nous y a des personnes qui sont dans les bibles de voter et voici c'est bagbe au bas 600 pour bon mais quand on les voit 600 bagbe on a mon 600 déjà qui est celui-là on a voici c'est bagbe mais les deux pour gagner ouais on a mon 600 déjà mais là on donne voter donc on a 600 pour nous est juro mais do jiko do ouais qu'on blo nous est juro Tommy ton ouais non blo et donc on a 600 pour zomi Et à l'instant, bon trop t'es tombé le figuier sécha. et on est là moi pour voter votion no mo kumbu e kunaki ba ma ede jile bi lunu kuyan be mo ation de supo naki ku khaya ba lapo zomi Les disciples bo devile o qui virent cela ah de momo furent étonnés e pachaye et dirent, bon e do bodo comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? donc nous qui kedo pomele ko ne ko atielo kunaki le hein ba manton bi jako en be kunaki de dotele zomi Jésus leur répondit, bon Jésus y gbeni e bodo je vous le dis en vérité, madon mi nugbo si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, non seulement indomiji nous jedo figitier lo votier lo dio kedewe minabro mais quand vous direz à cette montagne, lo de mi kan le vo podo ise enio de mi donde oni mi do pede mi donu soelo podo ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. C'est ça. Et ouais, la foi vivante. Il s'est gbédé on est. Et ouais, Jésus donne. Et ouais, Jésus donne. Et ouais, Jésus prêche ni refine. Il s'est gbédé. Et ouais, Jésus n'a refine. Ben moi, bon, des villes bénévoles, il est reconforté. Des villes bénévoles, il est bon. Il est mon jolodje, il est mon. Des villes bénévoles, il est mon. Alors d'accord, dis mais des villes bénévoles, il est mon. Tout dit doit complètement y dévoyer. Pour le choc bélo. Foi vivante on est. Il s'est gbédé on est. Mbio Jésus do yise ne oni na yen komiko. Amen. Mbio Jésus do yise ne oni na yen komiko. Amen. C'est ça. Et ouais, ro yise gbere. Et ouais mi rurado. Yise ne on. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Yise ne on. Nde non non content de glorifia. Ekpen. Yise ne on. Et no yoro mion. Nde non non ko. Nde jatero nous content no jikewe. Ndebu non tero nous content. Ndebu kuno glo wiwani ya. Même très xalé tu so mi do pede do epoko de roto. Bombaro ani de ton. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Ndomoda ya. Ero ndebu de anabio iseneo. Nindo emotero bezantu emeo. Ero ndebu de anabio. Ma umedo jiko do po do mon de dalio. Vous le recevrez. Ana moi tien ouais. Bon bio Jésus do yise mon content Christ ni flomi entendo. Amen. Et ouais non mon nouyi, et ouais y a quoi de non hondo ma aussi. Il te le faut, il me le faut. Il s'est né en tendant. Et ouais non hondo, et ouais y a quoi de non hondo ma aussi. Et le tendant bon donado. Bon ouais lo donado.
abinda tingbawe ni ndo ma o trebo na mi on di bona do gofla me mbio gofla ton do ni kondo mi me c'est ça ise ne o eno siso do ndebu nu ko ise ne o azino ze kunze kwanu ko mo dude jabo kono ze kunze kwanu ko mo dude jia ise ne o chakatu no ze kunze kwanu ko mo aviti no poble de no ze kunze kwanu ise ne o ena ikun aji fi kaka bonu gboje ton ko ebo yun kwede no gbe ma do ko do je no biyo do ise gbede yo ne ise ne o no pla me mo gbe ma do ko do e no pla me mo alogo aga ko meton ise no pla me bo don dokunde ma don mi do ise yin akwede no khondo ma osi yo a e we nwe ma wo no mo we cho no be tokun ton le jonu me yo ne ye ise akun ton dokun e ise ne no ado we ne ai hatu wa won bo amu nje wide wo wa tun do gbe zami ton gbelegble yo le de okuyo nindo asize ise ne obo je ko jenu Jesu je obele we alogo na go san ga ho me na wa nu e be won amo kan gba to mo ble won amo kan gba to yi ble won amo levojo to yi ble won amo vi che to yi ble won Jesu na ke pega nka ve won kan toro ni ken tie le de yon c'est ça ise ne ono eno itomo no bazen ito eno han pa wa kwe ise eno ito eno han pa wa kwe c'est ça nous ise eno we mi donado e ban mi we ma wode tout ce que vous demanderez en priant ndebude mina bio dokunde me mina mu bi le va ito kwere ma won le va ito kwere ma won. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple. Abraham, Isaac, Jacob, David, Jérémie les Isaïe les il se mène les gens avec ma divi il se né ouais prophète de no bejin ma wala ils ont avec ma divi il se né ouais à cause de no les no bejin ma wala et se chasse les à cause de Jésus il se né les gens avec ma divi il se né ouais mi wala nous yo me on et ouais Christ aussi vile biles hein depuis Christ les apôtres ouais de Christ tient les et ouais puissant attention m'a de fini mi tun do juda apôtre leme boyin mede bo ma wo chan da apôtre leme be wa hen aso yanyan de che e we asa Jesu e de me han e wa du ko do Matthias po ise ne Matthias zan apôtre we Christ le ise no bi yigbe e Thomas ma ise no mi no do Thomas ma ise no do wenu e Christ da forte et Christ kai wa kun gan so bo le ko bo wa gbo ma ise si anson Thomas abi bo do we ma Jean ton 20 me do royo mo amo chodi nu yonu me ma mo amona di le donc e gbo ma ise sa son ni be ku so ise no Christ wa so e ni owe do esin do Thomas tunu bo Christ go fon sin ti o le me bo ko so e de so kala David ton le bi ku yo bo Thomas ma mo e han bo na san ma ise do glo fio Christ le ko apodo on jẹ́ pa on japa le gan so pa le ko ajaja pade o gan o kon yan yi Jésus le wa pa le bi ko bo amonte so ede so le Thomas bo gbo ma ise zo ton ni c'est ça bon Thomas e wuzo yi se gbede non da ikuma di fi c'est ça e me wewe le bi le ngmo ne wewe e de susan yi se ne wa mi lo do na san ewe sumbo mi moi de etero yi se ni ozan we o so e wa yi o Pierre le Jean le Philippe le André le Etienne le mi pon menele sin pese do de do yi se ni ozan we o ye zan do Virgin Mary amen e zan yi se no kokole konko do nu e so ku bodo yi se no we yin ko do to Christ we ton yin bo pe ma ro ko do na yin che dan le o nu e so ku bodo mo le o bodo pe ma ro ko do na yin mi ton dan le o le gba no do me jele kana ise ko yo me ji mi ku gbe o amo e na wa todu bo kule pon lo pa le no je yo nu un veje mewe no bo zan yi se o a izan yi se ko kule pon ko bo kule pon ka wa le o
toli yise ton yise gbede wutu no ye dedo kule kon le binu kon yise ton ren e dedo kule kon le binu kon yise ton ren e dedo kule kon le binu kon bo ren e persévérer kaka y vivons nous e son ba mi lo mon dedo afote boro ko ma uton kon lo jire gudo ton e lo surtout jire barabara yi jire gudo ton e lo bo mi ro ko zrewe yo mi lo mon mi na ba yise gbede yo po wa yise ni o mi na zan ayi won mi ko tun ayi won kuro tina no e o ko le kon de yo de na no wa de yo de na ya utun mo do fidi ade fidi o me ya utun do ayi won de me yen po de black ba cha bodo yi se no mi ko pe ma do ko do me o ya utun mo me ayi won so do na bo ya me ayi won do na bo ya me ayi won do na bo ya me e be de di on o nu kon yi we de kaka na isi bi kanpe bo sauf qui peut we nous kana de yen ko we ko si me honenu nous mi na hewu but nous na de yen ko mi ko se me honenu we yi se gbede yo dile yi se gbede yo kan e bo e persévérer ye dunu kon yi do ko ma uto kon mi pon pie ne o bo jan ko gamba ele do na gbe ni e eta ka wa merci asi we ye ba merci ajo de te je do merci awa kan we nu e klaje merci dekan tosin dekan we nu e klaje merci asibe we ba me wa yan de do me merci akwe we yan bo gbe sunsun bo gbe dorotere c'est que ayi won ba ma o a le baba ma o ro we glo fi de mi do le baba ma o a ayi won ba ma o a ayi won do ma o ere de me le ma o ku jalo jinu emi o ba ayi won ba ma o a evo ma o e le gbagbe bo me sin gbe san me de le no do ni ero ni fun do ma o ji c'est ça be no fun do ma o ji ya o tun me pe de ya me pe de bude ya pe agbaza ton debude ya esu wende Kristo le ko wa yi ewe pe na wa yi kumaji esu wende Kristo le ko abo mi me invito le ipe da sro me honenu e pe na wa bo mi na du pe o keleun nu we nu kelende bon be na kla mi di do gba maroko do be mais pour le moment ikuma elo ji de mi de o ikuma de ji ko me vono le sin kanjo konye pe de ya non pe de ya me do mon we me de bu do mon we ngbe pe de bu de ya nous pas mion na déclaré de paix de coudéo when we apôtre le yero mission est tombé pour dazo awe do mission est tombé était wa ajoeje aga message we ba nka mo biodi mi ri gbenu mi ame me de bu kenu di ame ronlo de te o yanando te wa bo ba bojepo da ikuma elo jivi Jésus nous a le gonmi. Oui ma acte tombe on rigbe. Oui ma acte tombe naï. Jésus nous a le gonmi. Mi pombo. Ya de te wa nu mere. Ya de te wa nu mere. E ma wa ya de nu mere ne. Mi ka kon soro eton. Mi pon ele gamba nu gbeto. Bo choko ho de nu. Ele gamba nu gbeto. Bo choko ho de nu. Oui ma acte ton chapitre 5. 5 ouais minaha bona pon njan pon de ndonde bawe do ma acte ton chapitre 5 mais wende ye chite bo gbe ma o gbe nu apôtre le gbe nu Pierre gbe nu Jean do mi kusun ase ma o de ro nu e ton me o alors que miracle e kablo miracle de produit bon le ton alors que dagbe we wa e ho de ba son gbo be jegbe ton me bo ze agian pa kokoko bo gamba ko bo jeyo ton bo wuli apôtre Christ ton lesun gangan wonen ton de gbe ma o le juif de gbe ma o le iwe jere ni o Jésus nous a le gon mi on le ganto ani dans le ton ni wa le gon mi ewe de jele nu ofo bo wuli apôtre lesun do gambe fo e wa du do na do we haye ina do we haye be do we haye eneme bon boy gamba bo fun agbaza eton le eyi gamba do do le gon negbe ni on le ganto ani dans le ton ni on le beto le amoy on le pon de me e degbon le ne Pierre ko do jan ko e bo do sen ni ero non le pesiti e cheklon le dokpo eton
ma sori ye gbede bo kplon numéro Jésus si comme o nja no vile na si gbe mon mi yan do ma do Jésus ra ikun adi fio be to na si gbe mon mi yan e ka ba nde ya c'est des innocents mais de lewe boy innocent ko me vono lewe ye wa nde numéro ya moi be ni ye wo fun gudo eji ewe ye wa do bodo do verset 19 si ko gbede do verset 19 si ko gbede do wa acte gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et béni wa verset 19 makon wa to verset acte 4 Jo 5 do bo 4 hommes acte chapitre 4 bo verset 19 ble makon. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Verset 25 makon mina khapere ko mina kon nous yise gbede nous beto le ren khosrei verset 25 nero. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre père ton serviteur David. Pourquoi verset 24 bonu. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et cette vaine pensée parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc il s'est bédio et le facile et il fait jamais non bon il s'est bédia il l'homme bon il s'est bédé do et be kana ya papa bona ezozo be do ko lesre Jésus ni wa lo gonmi mbiodo ache eneo apapa de me lo le do il s'est bédé me lo le do jososo de il s'est bédé me lo le do vivende il s'est bédé me lo le do mi ontoni wuli ro gbezan mi to me unde oro jijewe ya azon wa toji bo khesi de ya mi den we glo fiton ya. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Jono tomeito
ouais nous mira comment dit vie vie là une quoi nous mi da ya da ya vie là une quoi nous mi jono to me to mi da comment dit vie il me reze ya comment dit do bolo ko na e ouais fi gosi on a vie là gosi on a ve uni me reze ya comment dit do ko na vie là gosi on a ve uni be ma ka se ya comment dit do fi ko na bonu yi se lo de ko do de monter me aussi besan me gloire à Dieu. Kole konde wa totu na ron dudeji do amen ene un kumya de wa totu na dudeji u vede wa totu na ron dudeji kakaka ije gbegbe funfun to na kwe funfun idon kwe mi do mi kuna go si fi ami na go si fi abi c'est ça ene nundo gama pe we sunbo gbeto no do kesiji ndo gan gbeto pe yo etre go si fi egbe yo akuno he mi pe gan do egbe ti mo de mi si fi yo boy ku wewe a dagbe tchewe dagbe tuwe le de one e we son bioro yi se gbere o mi on ton ni wuli ro mi me on ton nu game chepo wa mama game chepo ali eno gbon mo yi se gbere o jile na de pere nu mi Jesu nu wa lo gon mi yero game chevo njawe nja mina da pala ton Jesu ni wa lo gon mi yi se gbere ali te no gbon mo jeji ali ko nu gongon ton eno gbon mo jeji mo yo ado ho ma uton awa ma ko kom adinu Jesu bo do bo wa kuno to me bo wa ho ma uton ko hu bo ja ise gbere do pe o wili bonu ma ho munu gon ma ho ko attachement ferme sans distraction à la parole so we de blado ma ho gbere o so we de blade o sien manu distraction bi o me o manu yede gbon me Alisa Jakbe, Alisa Sawe Jogbe Biomeo. Attache-toi ferme à la parole divine, à la parole vivante. Abra wile doko bedeo. Boko no igbe ngbo. No igbe bo ngbo. Doko ma uton ngbo le de me. Yeke njawe. Wa na we o we ma e Jean 8 31 je 32 hanmible ma go si energy. Bana yiwe go jible. Moi ton père ba ado ko ma uto ko awayi awa gunteti bonu awuri bonu no aton edele o nu jebo wedo ise kuku dede ya ise gbereje wonado no aton pere attachement ferme à la parole divine. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Talon we yan jinme ngbo de ro ko wa me gan eno tala gada me ton jinme mo ro ayan kan yan la mo no enu we jikwi mo no enu we le atie die ngbo de ro ko me one me no yin ngbo ro ko me on bo no wa konton le o ye no do yi se kuku wa do ngbo de ro ko me o e be to yi fo bo se ba ko fo bo je pelu da kunu sa me on da sin je wa yi do e mo e de mo gada ton e mo gbelegbele ton dasi je wa ichi o e je fo sa do ko nu akuno ji awo papa nugbo nu e ko to egbeton do di on le nde ne me le agada che de ne kenkelen ka do me de be na do ka mi an ko je na do ka mi touch no ton wa pon to ton bo Jesu na jodo e ko jodo me sa fo do ko ni mo do so e wa ile e ko jode to be ndo mi dewe na jodo ro egbe ya e no jodo gbere ya no igbe nu ngbo de ro ko me o no igbe bo no kenjo nu we do igbe bo no vérité nu we dero home ye no do yise ku me mon koton le no do yise ku gbedia ero ko de boa le re o ye do kan me chefo on so ko egbe nu kan na iwe goji we go bana di nu won nga so e Jesu wa yen la do ko futo e de nu e akuluzu gban chepo to epo de di da
il y a des jido tatoué mais hein kaka ben qu'est en plus jido tatoué mais quand je des son quoi jido tatoué mais satin dit de yé hein coup de coué fond de fond non joie tatoué dona tout dans nous John ouais beaucoup le vote tout dans dit ta mis tomber ouais et tiedo ni en tout monde allez de me et na wa gontoé allez de me en douale yo do me tout ta mis tomber ouais Jésus mo vedo so iton ro temo ko ton mele yo azan ton go bo Jésus ma ti yo do mene e fon mais la ko fon ai en douale ro fon son ku ton me on be he wa mi adu be o san le en dudu de ji ton san le donc we ro fon son ku me adu bi si an le e wa son bo 1 Corinthiens chapitre 15 mi yawo mi won le do mi do e la koroko 1 Corinthiens 15 mais on nero verset 12 romeji nindo verset 12 romeji nindo e no do no Jésus fon sin ti o le me bon medele do mi me bo mu di mu ho ni o e ami bo kon menele e do agun tetin bo do ko ma don bo di mu fon son ku a e ya comment est-ce que ne mo e di mu fon son ku a ne mo e na si du ale de do fon son ku o me on adi nu no a ale de me an si du a voilà donc nous dit nous faisons coup verset 12 quand do maïsé non mais il maïsé non pan kon on les ganso Jésus ton les verset 12 quand do si l'on prêche que Christ a ressuscité des morts et non là donc Christ font si tu les meillons comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts s'il n'y a point de résurrection des morts il se coucou non les il se coucou non les et dit nous faisons quoi il se adakume bodi nous faisons coup Christ il se coucou non enoué allez nous faisons quoi merci doua assez de pour les canons merci doua wa verset 20 Bible encore verset 20 mais maintenant Christ est ressuscité des morts et awane menyede awane me wedia et Jésus font si coume mais il peut ton leur vidéo mendier biora les de me on y compte pas sans les mains asido il se coucou beria we black we do nele asido il se coucou beria ekwen atongo no kanbio ndebu do ko ma otongo no kanbio no ma kanbio e son bo ndo kendo Jean 6 udai ye le ko go po morido ye se ko nlenga to bo kanbio ro akulu no e do ade bodo meje na du lan mi to na kanjo mi to e kan papa na ti meni ye ai na ti meni e kanbio a no kanbio di Nicodème no me Nicodème kanbio peroko Beroko Nicodème dit un oui no kanbio Nicodème son sang oh yeme gang Israël ton les oh pharisiens Israël ton les scribes pharisiens oh docteur Israël ton les bibé Jésus Nicodème il disait mais alors govier meta ziono kan ya go mais bon son boy mo dawe là de Jean 3 mais Jean chapitre 3 mais son boy mo Jésus boy nous kanbio gbe bon e ko Nicodème ko nous cambio nous voyons quand même be ko ki cambio gbe bo le ton je nous ligi ne vodi Jean 3 verset premier ma. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous continuons de nous Jésus de l'air. À faut qu'on l'aide des étiquettes Jésus de l'air. Du jamais vu à Nicodème. Ou tu as l'aide de Jésus de l'air. Du jamais vu à Nicodème. Mais ils sont sans. Bon, d'abord il est de dire à Dieu ne les caïmo. Beaucoup de gens bon Jésus est tu ou dévoder les ou gamon so clair. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et mon hoton ben non ton sang togo me be jikon yan yon be e no pe glo fi ka bu wa e na le vo ji de vo do papa ro e na le bi on ton sang togo me bo e na ji de vo papa ro e na bi on ton sang togo me de vo be na ji don dia amo me e na isi po gbigbo po do ji c'est la nouvelle naissance nous be maro kodo
no cambio be kwe boko nu pe vi cambio be so da ko de fo so pe e nda pe nu alin don ton e da pe nu pesan ton mo we lo mo no cambio de bout de ma ko no se ko ma ko to le no cambio to no bo alia mbio fon so ko ni pewe no atonele a hen no atonele a hen wo yi se to na kuku gbere ro akuntenti an mbio ko le kan to alin don le to ni to pesan to me ni to pesan to me ni to pi to me bon nous ouvert de boude me ade yo mbio fon son ko gbe ko ni dewe sin ouvert le me nu ku mi ato le Jesu nda lo tenu bi wa kon ka mi wa se ka mi le Jesu nda lo tenu bi bon nous atie igbe maro ko do to ni kon to pesan to me lo yin ko Jesu to me Adonu mizombo Najirando kwawe Wanyinyi adonu mizombo Nanze itwe daga